Ano ngayon, Daddy? November 28. 28. Sakuring-ring! 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 Ang laki-laki na yung baby namin. Sakura! Magtiklop ka na ng damit. Ha? Magtiklop ka na ng damit. Sakuring-ring. Sakuring-ring. Sakura. Sakura. Nyam. Sakura. Nyam. Close, open. Close, open. Close, open. Sakura. Sakura, magsalita ka na. Magsalita ka na. Sakura, magsalita ka. Alam mo na yung pangalan mo, ah. Pag tinatawag ka, ah. Sakura. Sakura. Ang baby namin. Magkakangipin na. Sakura. Sakura. Nagsalita din. Masyado yan. Sakuring-ring. Sakuring-ring. Naku eh. Upo po na, ayusin mo.